वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी ओवर ईटिंग की हैबिट के बारे में, लेकिन यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आया था जो कि अपनी वालदा को लेके थोड़े से परेशान है। डॉक्टर साहब, क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इन्होंने जिक्र किया कि इनकी वालदा जो हैं उनको भूख नहीं लगती, नौजिया वॉमिटिंग है अपना। तो ये पहले तो ये देखना है कि अगर तो ये टेम्परेरी चंद दिनों की हद तक है तो फिर तो ठीक है, इसको ना भी अपना कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, मैं उनको कुछ अपना बताऊंगा अपना टोट के। आइडियली तो ये कि इनको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये हो सकता है कोई सीरियसनेस हो, पर्टिकुलरली अगर ये प्रोलॉन्ग कर रही हो तो डॉक्टर को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हो सकता है मैदे में सोजश हो सकता है मतलब कोई बीमारी और कोई सीरियस हो, तो इवेंचुअली तो इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्टेंट को, टू स्टार्ट विद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अगर इन्हों को ये टेम्परेरी है तो ठीक है, आप घर के जब तक वो डॉक्टर को ना दिखाएं तो 2-4 घर की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर जो है इसका, अदरक जो है, मतलब हर घर के अंदर ये चीज़ है, इसका थोड़ा सा इस्तेमाल इनको आप बढ़ा दें। उसकी चाय पिएं दिन में 2-3 दफ़ा अपना, तो किसी हद तक इनकी भूख भी नॉर्मल होगी, किसी हद तक वॉमिटिंग जो है वो भी नॉर्मल होगी। जिंजर बहुत इतना ही अच्छा है जैसे कोई दवाइयाँ हैं। जिंजर जो है इसके लिए मतलब जिंजर का जूस भी होता है? बिल्कुल, जिंजर का जूस भी हो सकता है। जिंजर नाश्ते से पहले अगर थोड़ा पी लिया जाए तो आपकी भूख सही रहती है। भूख भी सही रहती है, आपके जोड़ों का दर्द सही रहेगा, आपका मैदा सही रहेगा, आपका मोटापा सही रहेगा, आपकी छोटी मोटी बीमारियां जिसके अंदर खाने में बहुत जिंजर डाला करें, काट के भी ऊपर से डाला करें। आप ये देखें ना कि कुछ खाने ऐसे हैं हमारे जिनका जिंजर जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट। जिंजर चिकन वो तो है ही। आप निहारी के साथ जिंजर के बगैर कोई निहारी ऑफर करेगा ही नहीं करेगा। सही, वो निहारी जो है मैदे को अपसेट करेगी अगर आप जिंजर ना खाएं। सही कह रहे हैं। इसी हलीम के बगैर, आप जिंजर के बगैर उसको हार करेंगे ही। डॉक्टर साहब, कैसी बातें शुरू कर दी आपने। ये मेरा फील्ड है, जिंजर पे एक स्टूडेंट ने मेरे साथ पीएचडी की है, मतलब अपना। तो मतलब ये चीज़ें साबित हैं, मतलब कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएं, छोटी मोटी बीमारी हो ये कर लें। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उनकी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग कर रहा है, उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो उनको आप ये ड्रिप जो है फिर भी डॉक्टर के मशवरे से ड्रिप दे सकते हैं, देनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि ड्रिप जो है खुराक का मुतबादल है, वो टेम्परेरी है खुराक का मुतबादल। लेकिन उसमें ज़्यादा ख़तरा ये है कि अगर इनको डायरिया है या इनको नौजिया वॉमिटिंग है, खुराक नहीं, तो इनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो हो सकता है, सोडियम पोटाशियम का इम्बैलेंस हो सकता है, उससे कुछ बीमारियां बढ़ सकती हैं। उस वजह से डॉक्टर के मशवरे से ड्रिप लगाना ज़रूरी है अगर इन्होंने कुछ खाना पीना इनका कंटिन्यूसली नहीं हो रहा। अगर बॉडी में इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो बिल्कुल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, मतलब जैसे कि उनका खाना पीना जब निकल रहा, पानी नहीं पी रहे, तो इसके लिए वो एक तो डिहाइड्रेशन लेवल चेक करें, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल चेक करें, पता चल जाएगा वहीं पे कि कुछ डेफिशिएंसी हो रही है कि नहीं। अरे डॉक्टर साहब, तो इन चीज़ों की पता चल रही है, लेकिन अगर वो सारा खाना पीना उन्होंने अपना रोक दिया है तो उन्हें विटामिन की भी हो रही होगी। सारी चीज़ों की कमी हो रही है उनको, सारी चीज़ों की विटामिन की कमी भी हो रही है। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बेसिस पे नुकसानदेह होंगी विटामिन। लेकिन इमीडिएट जो कंसर्न है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन, जिसके ये अगर परसिस्ट करे तो ये सीरियस है, इससे डेथ भी ओकेजनली हो सकती। तो इमीडिएट कंसर्न ये है कि उनका जो है अगर लंबी उन्होंने कई दिनों से पानी नहीं पिया, नहीं पानी तो खैर बहुत मुश्किल, अगर पानी पी रहे हैं ORS पानी में नमक डाल के उनको दे सकते हैं, पी रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर इनको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का इमीडिएट इशू नहीं है। अगर इनको इतनी नौजिया वॉमिटिंग है कि पानी भी पूरा जो है वो नहीं जा रहा, तो फिर उनको अपना डॉक्टर के मशवरे से ड्रिप जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? डॉक्टर इदरीस बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा जी सर, थोड़ा सा टीवी सेट का वॉल्यूम आहिस्ता कर दीजिए, बल्कि बंद कर दीजिए। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये डॉक्टर साहब से ये पूछूंगा कि जो ओवर ईटिंग, अक्सर मैं भी डॉक्टर हूँ और काफी पेशेंट भी आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ऊंचा वॉल्यूम में टीवी सेट। ओवर ईटिंग जो है हम वो किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ लोग एंजाइटी में ज्यादा खाते हैं। अच्छा ठीक है। और कुछ लोग वैसे उन्होंने शौक करके बार बार कहते हैं कि हमें दिल करता रहता है खाने को, तो वो ज्यादा इस तरह उनमें वेट भी फिर वो जल्दी वो उनका इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है जी, ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं ये पूछूंगा कि वो ऐसे पेशेंट को जो है ना वो किस तरह हम रोक सकते हैं कि वो कम खाएं? और
ٹھیک ہے جی، ہم اس پہ اس طرح وہ انہیں بار بار کہا جاتا ہے لیکن وہ کم کھاتے نہیں، کھاتے رہتے ہیں، جس وجہ سے ان کا ویٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا رہتا ہے. تو اس بارے میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ کیسے ان کو یہ ہم ایگری کر سکتے ہیں کہ وہ کم کھائیں اور تاکہ ان کا ویٹ جو ہے وہ مینٹین رہے. ٹھیک ہے جی، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب اسپغول کا رول بھی آئے گا اس میں؟ بالکل بالکل، یہ آپ بڑا آپ نے ایسا ٹاپک چھوڑا ہے اسپغول. اگین آپ حیران ہوں گی کہ اسپغول پہ ایک اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کی ہے میرے ساتھ. اچھا، اس پہ بھی اسپغول بالکل 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 پی ایچ ڈی کی ہے. تو یہ میرا فیلڈ ہے. بالکل ہے، بلکہ یہ میں اگلے پروگرام میں کبھی ٹائم ملا تو یہ بتاؤں گا. لیکن ان کے سوال کا پہلے ہم ایڈریس کرتے ہیں. ایک تو یقیناً جو ہے آپ نے اپنے پیشنٹ کو ڈاکٹر صاحب آپ نے کنونس کرنا، ایجوکیٹ کرنا کہ لک جو ہے یہ اگر وہ زیادہ کھائیں گے موٹاپا ہوگا تو یقیناً جو ہے ان کو بہت ساری بیماریاں جو ہے بڑھاپا ان کا میزریبل ہوگا. آپ ان کو کنونس کرنا. I mean unless they are convinced nothing can be done. مطلب اپنا they got to be conscious enough کہ لوگ یہ آپ کو اس سے یہ کمپلیکیشن ہوگی. دوسری وہ کیٹیگریز ہیں کہ جو کنونس ہیں کہ لوگ یہ موٹاپا بری بات ہے، کھانا زیادہ بری بات ہے، کنونس ہیں لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کو بھوک لگتی ہے. ان کے لیے ہم کچھ جو ہیں تھوڑا بہت آپ کو اپنا بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ مختلف ٹپس ہیں کہ بھی آپ نے بھوک کو کنٹرول کیسے کرنا. ایک تو یہ کہ آپ فلوئڈ انٹیک جو آپ اپنی بڑھا دیجیے، پانی کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دیں. لیکن اگین یہ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کو اندازہ ہو کہ پانی کس وقت پینا ہے. آپ صبح اٹھتے وقت ہی پیشنٹ کو آپ ایڈوائز کریں کہ فرسٹ تھنگ ان دی مارننگ جب اٹھیں پانی کے 2-4 گلاس وہ پی لیں. خالی پیٹ پانی پینا زیادہ اور خالی پیٹ صبح کے وقت پینا بہت اچھا ہے. مطلب 2-3-4 گلاس جتنے بھی وہ پی لیں. شروع میں ان کو پیشاب زیادہ آئے گا، ایک آدھے ہفتے کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اڈاپٹیشن ہو جائے گی، ان کو وہ بھی نہیں ہوگا، وہ پانی پئیں. اسی لیے سارا دن بھی وہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، بٹ اگین آن ایمپٹی اسٹامک. کھانے کے ساتھ اور کھانے کے فوراً بعد زیادہ پانی پینا جو ہے یہ نقصان دہ ہے. اچھا یہ بات مجھے کبھی خیر ہماری حدیث میں بھی اور ایک طریقہ بھی ہمیں کھانے کا بتایا گیا کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، پیٹ پھولتا ہے. یہ پیٹ پھولتا کیسے ہے؟ ہاں نہیں بالکل جو ہے وہ اپنا کھانے کے فوراً بعد اگر زیادہ کیا اصلی والا پیٹ پھولتا ہے یا ہمارا بیلی والا پیٹ پھولتا ہے؟ نہیں، وہ یقیناً جو ہے جب اپنا پانی کھانے کے فوراً بعد زیادہ پئیں گے تو وہ امبیلنس ہو جائے گا. سیکریشن جو ہے معدے کی جو نارمل سیکریشن ہے جن کی ایک اماؤنٹ ہے اس کے مطابق چلتی ہیں وہ امبیلنس ہو جائیں گی، سیکریشن کم ہو جائیں گی اور انڈائجیشن ہو جائے گی. تو یقیناً کھانے کے فوراً بعد پانی زیادہ نہیں پینا. پانی خالی پیٹ جتنا بھی پی لیں دیٹس فائن. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو سٹائٹی ہوگی، کھانے سے پہلے 1-2 گلاس پانی پئیں گے تو آپ کا پیٹ کس تھوڑا سا بچ جائے گا تو آپ کا کھانا کم کھایا جائے گا. یہ ہے اپنا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے کھانا ان کو کھانا تو ان کے طریقے بتائیں، ٹپس بتائیں کہ لوگ آپ کھانا ایک وقت میں کم مقدار میں کھائیں، آہستہ آہستہ کھانے کی عادت ڈالیں. مطلب سلولی کھائیں، مطلب اپنا تیز نہ کھانا کھائیں. ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کو شاید زیادہ اپنا ہوگا کہ یہ برین جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا 120 منٹ لگتے ہیں کم از کم میسیج دینے کو معدے کو کہ آپ کا اسٹامک فل ہو گیا. تو 20 منٹ سے پہلے وہ کھانا ختم نہ کریں، آہستہ آہستہ کھانا تو کم کھانا کھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی ایک بڑی مزے کی ایگزامپل یہ بھی ہے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کھانے کے بیچ میں اگر ان کا تھوڑا سا بریک آ جائے تو پھر وہ کھانا کنٹینیو نہیں کر پاتے. بلکہ بہت اچھا ہے یہ انہوں نے خود ہی مجھے ایسا ٹیسٹ بتا دیا اپنا. آج کے زمانے میں رمضان کے زمانے میں اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان میں ہمارا وزن جو ہے کہ 3 سے 5-6 کلو کم ہونا چاہیے اگر روزے کی ہمیں صحیح اسپرٹ ہو. لیکن ہوتا الٹا ہے کہ ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے. صحیح. انفارچونیٹلی وہ کم کھانے کی بجائے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں. جو سارے دن کی جو محنت ہے آپ کی، اتنی آپ نے محنت کی ہے بھوکا رہ کے، رات کو اوور ایٹنگ کر کے تو ساری آپ کی ضائع ہو جاتی ہے. اس کو آپ آج کل کے زمانے میں کیسا کم کریں اور اسی عادت کو آپ بعد میں بھی آپ اپنا اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. انہوں نے بڑا ہی ایک کام کی بات کہی کہ اگر خوراک کے دوران تھوڑا سا وقفہ ہو جائے تو اس سے بہت بڑا فرق. وہی جو میں نے سٹائٹی کا ایلیمنٹ کا بات کیا وہ اپنا 20 منٹ کے بعد آپ کو میسج مل جائے گا کہ پیٹ تھوڑا سا کھانے کے بعد بھی فل ہو گیا تو آپ کا کھانا کم ہوگا. آج کل کے زمانے میں مطلب افطاری کے وقت بیسٹ تھنگ ہے کہ آپ 1 یا 2 گلاس پانی کے پئیں. اگر آپ بہت شوقین ہیں میٹھے کے تو شکنجبی پی لیں. نتھنگ از بیٹر دین شکنجبی. اپنا یہ جو ہے ان مشروبات میں یا آپ لسی کا گلاس یا دودھ کا گلاس فائن. 1 کھجور 1 گلاس پانی کا یہ پی کے اگر آپ بہت رک نہیں سکتے پکوڑا تو ضرور 1 آدھا پکوڑا کھا لیں، ورنہ نہ کھائیں تو بہتر. 1 عدد پکوڑا مطلب یہ آپ کو کنٹرول 1 عدد پکوڑے کی پلیٹ مطلب یقیناً میں بہت پکوڑوں کا شوقین ہوں. مطلب
मतलब बड़ा मुश्किल है रजिस्ट करना, लेकिन आपका चस्का भी पूरा आ जाए, एक आधा पकौड़ा खा लें, आप उसको ब्रेक कर लें नमाज के लिए, नमाज के लिए वक्फा कर की तरह का काम किया उसने, बिल्कुल इसने और पकौड़े खाए। हाँ मतलब आगे लगता तो ये है कि एपिटाइज़र होगा, लेकिन आप नमाज का वक्फा अगर कर लें 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद आप खाना अपना अफ्तारी करें बाकी की, तो यकीनन आपसे कम खाया जाएगा। इससे भी एक और बेहतर स्टेप है, हर आदमी के लिए मुश्किल है, अगर जो कन्विंस हैं, एटलीस्ट मैं करता हूँ कि भाई रमज़ान अफ्तारी के बाद कोई आधा घर जाने के बजाय आधा 15-20 मिनट के लिए अगर वॉक कर लें अपना, तो आप इस मौके को इतना बेहतरीन मौका गनीमत करेंगे, 5-7 किलो वज़न आप रमज़ान में कम कर सकते हैं। उसके बाद आप आके फ्रूट चाट लें, चने की चाट लें, मतलब दही भले जो कुछ भी लेना ये लें। दोबारा बताइएगा 5-7 किलो कम करने का तरीका। बहुत आसान है, मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ कि भाई मैं अपना 5 किलो वज़न रमज़ान में आसानी से कम कर लेता हूँ। मैं बॉर्डर लाइन हाइपरटेंसिव हूँ, लेकिन मेरी दवा रुक जाती है। खाना देख के सूंघ के पेट भर लेते होंगे, फिर ये तभी हो सकता है, वरना तो नहीं हो सकता। बाय नेचर मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत पसंद है सारी चीज़ें, और मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। और यकीनन जो है रमज़ान के आखिर पे 1 माह के बाद जब मैं 5 किलो मेरा वज़न कम होता है, तो मेरा ब्लड प्रेशर 10 से 15 डिग्री जो है वो कम हो जाता है। मेरी मेडिकेशन जो पहले मैं कभी कभार लेता हूँ वो ख़त्म हो जाती है। ये मैं पिछले 8-10 साल से अपना ये पूरा अपने आप पर ट्रायल कर रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर 5 किलो वज़न कम करने, आप देख लें कि आपके अंदर कितनी चुस्ती है, आप कितने हेल्दी हैं। छोटी मोटी बीमारियाँ, अगर बॉर्डर लाइन आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो ये इट्स गॉन। हमें ये डॉक्टर साहब से बेहतर कोई नहीं जानता कि अगर ये बीमारियाँ आ जाएँ, जिसको हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या शुगर, तो इनका इलाज नहीं है कोई, मतलब इनका सारी उम्र आपको दवाएं खानी है, मतलब सारी उम्र दवाएं खानी है। लेकिन ये आज की रिसर्च ने साबित कर दिया, और मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ कि भी आप दवाओं से जान छुड़ा सकते हैं। इलाज है इनका, बीमारी आप लाइफस्टाइल चेंज से, दवाओं से नहीं। दवा आपने ली तो सारी उम्र खानी है, और विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता दवा बढ़ती जाएगी। अगर आप बॉर्डर लाइन टू मॉडरेट हाइपरटेंसिव हैं, बॉर्डर लाइन टू मॉडरेट डायबिटिक हैं, तो आप वज़न कम करने से और छोटे मोटे ये जो हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से आप इनसे मुश्किल तौर पे बीमार दवा से जान छुट सकती है। अगर दवा से जान नहीं छुटे तो दवा की मिकदार कम हो सकती है, लेकिन दवा कोई ऐसी नहीं निकली आज तक। मैं फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं दवाओं का एक्सपर्ट हूँ। पिछले 30 साल से मैं दवाइयों के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ी दावे से कह सकता हूँ कि कोई दुनिया की दवा ऐसी नहीं है जो कि शुगर को चंद दिन खाने के बाद या साल 6 माह खाने के बाद कंट्रोल कर दे, इलाज हो जाए, या ब्लड प्रेशर के लिए चंद दिन या 1 साल या 6 माह खाने के बाद इलाज हो जाए, मतलब दोबारा इस्तेमाल ना करनी पड़े। ये दवाएं लेने तो सारी उम्र आपको खानी पड़ती है। वही मैं टोट को उनको बता रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, व्यूअर्स कहीं मर जाएगा, विल बी राइट बैक।